नाज़रीन ग्रामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की के एक इलाके से ढूंढ ली गई है। 5000 साल पुरानी इस कश्ती को देखकर माहिरीन चकरा कर रह गए। ये कश्ती कितनी बड़ी थी और इसके अंदर कौन कौन सवार हुआ था, आज हम आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से मुतल्लिक इंतहाई अहम मालूमात देने जा रहे हैं। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब यह था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और उसमें से सिर्फ 800 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और उसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़ा को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हजरत नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। ना सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर वो चल पड़े थे, और उनको यह भी बता दिया कि अगर तुमने बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू न किया तो तुम पर अजाब नाजिल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर इन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोश्त के बने हुए इंसान हो और हम ही में पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम्हें नबी समझे? और अगर खुदा को नबी भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नाज़रीन ग्रामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा कि तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं उसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ो तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाए, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज फरमाते तो उनको ठट्ठों में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों तक ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की यह सरकशी और नाफरमानी देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूं, अब तू ही इनसे बदला ले। खुदावंद ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, और यह भी हुक्म दिया कि देखना अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर जरूर अजाब नाजिल होकर रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहले खाना और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान लाए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लेना। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन से चश्मे फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने उसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया कि तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। पानी था कि थमने का नाम ही न लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग उस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अल्लाह के हुक्म से सैलाब थम गया और जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं इन पर हमारी रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। चूंकि उस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नाज़रीन ग्रामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के हवाले से गुज़श्ता दिनों साइंसदानों ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ढूंढ ली है। तुर्की और चीन के साइंसदानों ने तुर्की के सूबे अगरी में वाक़े अरारत पहाड़ पर तलाश का आगाज किया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाक़ियात तलाश करने में कामयाब हो गए। अब दुनिया भर से 100 से ज्यादा माहिरीन इस पहाड़ पर जमा हुए
اور ان شواہد کا معائنہ کر کے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ سائنسدانوں کی تحقیق درست ہے اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ ماہرین کی اس ٹیم میں شامل جیو سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر رائل اسپرنٹ کا کہنا تھا کہ اس پہاڑ پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد ماضی میں برپا ہونے والے اس تباہ کن واقعے کے شواہد کو جانچنا تھا۔ انہیں پوری طرح جانچنے کے بعد میں اس بات پر متفق ہوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی اسی پہاڑ پر اتری تھی۔ اس وقت دنیا میں اس قدر سیلاب آیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے 13,000 فٹ بلند ہو گئی اور پانی اترنے پر بالآخر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ ٹھہری۔ بعض علماء دین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ ناظرین گرامی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کا سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ اگر ہم آج کے زمانے کے مطابق دیکھیں تو ایک بہت بڑی جدید اور زبردست آبدوز تھی۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا، تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کی کہ اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت توق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ غضاب مرمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کے خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائے اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے، جس کے بعد آج تک کبوتر کی نسل اسی طرز پر تخلیق ہوتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔